अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। इस्लाम एक इंतहाई खूबसूरत दीन और ज़िंदगी गुजारने का एक मुकम्मल पैकेज है, मगर हमारे चंद उलमाए दीन ने इस खूबसूरती को बिगाड़ के रख दिया है। इनमें से हर शख्स ने दीन इस्लाम में से वो बात उठाई जो उनके अपने हक और मुफाद में बेहतर थी और उसे मुकम्मल दीन बनाकर पेश करने लगे, बजाय इस बात को खातिर में लाते हुए कि आखिर अल्लाह की किताब में इस बारे में क्या कहा गया है, आखिर उम्मत पे हमारे इस एक अमल का क्या असर हो सकता है। मगर नहीं, इन लोगों ने इस बारे में ना सोचा और दीन को टुकड़ों में बांट के रख दिया और अब बस हर शख्स अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद बनाए बैठा है, सिर्फ इस बात की फिक्र में कि बस मेरी ये मस्जिद, मेरा ये नजरिया बच जाए और बाकी दीन का शिराजा बिखरता है तो बिखरता रहे। और ये सब भी किस लिए? सिर्फ चंद रुपयों और दुनियावी नाम नेहाद की खातिर। मगर अब इस दीन को जो फिरकों में बांट दिया गया है, इसमें ये उलमाए दीन अकेले भी जिम्मेदार नहीं, बल्कि इसमें हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नेहाद उम्मती भी बराबर के शरीक और कसूरवार हैं, क्योंकि इन लोगों की अंधाधुंध तकलीफ तो हम लोग करते हैं। हमने कभी जहमत ही नहीं की कि कभी कुरान पाक को अपनी जुबान में मुकम्मल पढ़ के देखें कि आखिर अल्लाह ताला हमसे क्या क्या रहा है। हमने कभी बुखारी, मुस्लिम या कोई ऐसी किताब पढ़ी ही नहीं जिससे हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात जिंदगी मालूम हो। बस उलमाए दीन से सुन लिया तो काफी है। और यही वो माइंड सेट है जिस पे शैतान हमारे लिए खुश है और वो हमें सिराते मुस्तकीम की तरफ जाने ही नहीं देता। दोस्तों, आप, मैं, हम सब बचपन से हमारे घरों से यही सुनते बड़े हुए कि भाई हम तो सुन्नी हैं, शिया हैं, वहाबी हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं और वगैरह वगैरह। मगर आप यकीन जाने कि कुरान पाक में इन लफ्जों की ईमान और अकीदे के लिहाज से कोई जगह नहीं, उल्टा इस किताब में खुद को ऐसा पुकारने से मना किया गया है। और अल्लाह ताला ने हम सब के लिए ईमान और अकीदे के लिहाज से खुद को सिर्फ मुसलमान या मुस्लिम कहना पसंद किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम मुसलमान ही तो हैं, इसी नाम से तो जानते हैं गैर मुस्लिम हमें। जी हाँ, बिल्कुल इसी नाम से जानते हैं गैर मुस्लिम हमें। मगर क्या हम खुद को भी इसी नाम से जानते हैं? तो इसका जवाब आपको अपने माशरे से मिल जाएगा। सिर्फ एक दफा खुद को अपने माशरे में सिर्फ मुसलमान कहकर देखें, साथ ही अगला सवाल आएगा, भाई कौन से मुसलमान? शिया, सुन्नी, वहाबी, कौन से? बस इतनी सी वक़्त है हमारे अकायद की हमारे माशरे में। मगर सोचा जाए तो हम लोगों को तो आंसरेबल नहीं, हम तो अपने अमाल के लिए अल्लाह के आगे जवाबदेह हैं। तो क्या हमें अमल भी वैसा ही नहीं करना चाहिए जो अल्लाह ताला ने कहा हो? और वो अमल इस मशहूर ज़माना आयत में बताया गया है, अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थाम लो और फिरकों में मत बटो। दोस्तों, यहाँ अल्लाह ताला की रस्सी को थामने से मुराद सिर्फ कुरान पाक है, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर ख़ुम के खुतबे में वाज़ेह तौर पे लोगों को बताया कि मैं तुम में दो चीजें छोड़ कर जा रहा हूँ। पहली है अल्लाह की किताब जिसमें हदायत और नूर है। ये अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसे थाम लेगा वो हदायत पे होगा और जिसे छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा। जबकि दूसरी चीज है मेरे अहले बैत। मजीद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, बेशक ये तुम्हारी उम्मत है जो हकीकत में एक ही उम्मत है और मैं तुम सबका परवरदिगार हूँ, बस तुम मेरी ही इबादत करो। मगर लोगों ने आपस में अपने दीन में फिरका बंदियां कर ली, सब के सब हमारी ही तरफ लौटने वाले हैं। मजीद इरशाद होता है, फिर उन्होंने खुद ही अपने दीन के आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिए और हर गिरोह जो कुछ उसके पास है उसी पर इतरा रहा है। फिर एक जगह पर अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए मुशरिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए फरमाया, लोगो अल्लाह से डरते हुए तौबा करो और नमाज कायम करो और मुशरिकीन में से ना हो जाओ। ऐसे लोग जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और खुद भी गिरोह गिरोह हो गए और हर गिरोह इस चीज पर जो कि इसके पास है इसमें मगन है। दोस्तों, अब यहाँ एक बात इंतहाई जरूरी है समझने के लिए, वो ये कि काफिर और मुशरिक दो अलग अलग चीजें हैं। एक मुसलमान होते हुए भी मुशरिक हो सकता है, क्योंकि मुशरिक का मतलब खुदा की जात का इनकार करना नहीं, बल्कि इसकी जात के साथ किसी और को इसके मुकाबले पर ला खड़ा करना या इसका शरीक ठहराना है। जबकि इसके बरक्स काफिर खुदा की जात का ही इनकार करते हैं। लिहाजा यहाँ अल्लाह ताला ने ये मुशरिक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, जो कि यहूदियों, नुसरानियों, हत्ता कि हम मुसलमानों के लिए बिल्कुल फिट एंड बैठता है। अगर हमारे अमाल भी ऐसे हो जाएं कि हम अपने ही दीन को टुकड़े टुकड़े कर दें और बजाय अल्लाह की किताब की तरफ लोगों को बुलाने के हर शख्स सिर्फ अपने फिरके का नुमाइंदा बन जाए, क्योंकि इस आयत में मुशरिक की यही सिफ्त बयान हुई है। जबकि इसके बरक्स अल्लाह ताला हमें कुरान पाक में ये बात साफ साफ बता रहा है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए वही दीन मुकर्रर कर दिया है जिसके कायम करने का इसने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और अब वही के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे रहा है, और जिसका ताकीदी हुक्म इसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मूसा और ईसा को दिया था कि इस दीन को कायम रखना और इसमें फूट न डालना। मगर ये बात मुशरिकीन पर गरा गुजरती है। और दोस्तों, ये दीन था इस्लाम, जो कि एक मुकम्मल दीन था, और हमारे लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुसलमान नाम पसंद फरमाया, जिसके बारे में इरशाद होता है, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन है और अल्लाह ने पहली किताबों में और इस कुरान में तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। फिर मजीद फरमाया कि ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से इतना डरो कि जितना इससे डरने का हक है, और देखो मरते दम तक मुसलमान ही रहना। दोस्तों, अब यहाँ सोचने वाली बात है कि ईमान वालों को अल्लाह ताला ये हुक्म क्यों दे रहा है कि तुम मुसलमान ही मरना? वो इसलिए कि इसी बात का तो डर था मुसलमानों से भी कि ये भी यहूदियों और नुसरानियों की तरह अपनी इबादत को खालिस अल्लाह ताला के लिए नहीं रहने देंगे। और इस बात का जिक्र कुरान पाक में कुछ यूं बयान हुआ,
اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ دوستو اب تھوڑی گہرائی میں اس بات کو سوچیں تو کیا ہماری ذہنیت میں یہ بات نہیں بٹھائی گئی کہ خدا سے ہمیشہ وسیلے اور توسل اور سفارشیں ڈال کر بات کرو، کیونکہ خدا سے ڈائریکٹ تو صرف انبیاء مانگ سکتے ہیں، ہم عام انسانوں کو تو خدا سے مانگنے کے لیے بیچ میں ایک ذریعہ چاہیے۔ مگر افسوس کہ اس بات کا بھی رد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی کر دیا، جیسے یہ فرقہ پرست لوگ نظریں چرائے بیٹھے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور سفارشیں مقرر کر رکھے ہیں گو کہ وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی عقل؟ کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار صرف اللہ ہی ہے، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ صرف مجھ ہی سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دوستو وسیلہ اور توسل ایک الگ سے ٹاپک ہے جس پہ آرام سے 1 گھنٹہ گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر یہاں اس کا صرف اتنا سا بیان کرنا ضروری تھا کیونکہ وسیلہ اور توسل کے دھوکے میں کئی مسلمانوں کے ایمان سٹیک پہ لگے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ وہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو۔ اس لیے دوستو یاد رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی کسی کے نام کی دھونس نہیں لگا سکتے۔ مگر دوستو یہاں اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر قرآن پاک میں ہر چیز کے بارے میں اتنی واضح آیات موجود ہیں تو پھر بھی لوگ اس کتاب کو پکڑنے کی بجائے فرقہ پرستی کی دوڑ میں کیوں لگے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی اسی نورانی اور بحکمت کتاب میں موجود ہے، جہاں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے پاس علم آ جانے کے بعد بھی فرقوں میں بٹے رہے، صرف آپس کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے۔ تو اب غور کریں اس بات پہ کہ کیا یہ آج کل کے مولوی حضرات کا پیشہ نہیں کہ صرف آپس کی ضد اور تکبر کی بنا پر ایک دوسرے کی بات تک نہیں سنتے اور ہر فرقہ دوسرے کو کافر ڈکلیئر کرتا رہتا ہے، جبکہ اس کے برعکس عقل مند لوگوں کی صفت کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ جو بات کو کان لگا کر غور سے سنتے ہیں، پھر جو بہترین بات ہو اس کی پیروی کرتے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کی اور یہی عقل مند بھی ہیں۔ دوستو اس آیت کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے ایمان اور آخرت کی حفاظت خود کرنی ہے، ہر فرقے کی بات سنیں اور قرآن پاک کا مطالعہ کریں اور ہر بات کو قرآن اور سنت کے مطابق پرکھیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی، پھر اگر کسی بات میں اختلاف پاؤ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو اگر تم اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہو۔ دوستو یہی وہ حل ہے جو قرآن پاک میں فرقہ پرستی اور ہر مسئلے کو لے کر بیان کیا گیا کہ ہمارے پاس ہر چیز کو تولنے کا پیمانہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے جو کہ ہے قرآن اور سنت، اور ایسے لوگ جو فرقہ واریت سے ہٹ کر صرف قرآن اور سنت کی دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت کو کچھ یوں بیان فرمایا، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ کچھ سمجھ میں آیا دوستو؟ ایسے شخص کی سب سے بڑی صفت ہے کہ وہ خود کو صرف مسلمان کہتا ہے اور اس کا ہر عمل اس کے الفاظ کی گواہی دیتا ہے، اور خود کو مسلمان کہنے والا یہی وہ گروہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ غالب ہی رہیں گے۔ دوستو یہ قرآن پاک ہمارے لیے نازل کیا گیا ہے، اس کتاب کو پڑھیں اور ہدایت حاصل کرنے کی جستجو کریں۔ آپ یقین جانیں کہ میں یہاں اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، بہت سی آیات کوٹ کرنا چاہتی تھی، مگر انسان کو جتنی مرضی ایک چیز پلیٹ میں سجا کے دے دیں، اگر اسے اس چیز کی طلب نہیں ہوگی تو وہ اس کے لیے بیکار ہے، کیونکہ انسان وہی کچھ حاصل کرتا ہے جس کی وہ طلب کرے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دی ہے کہ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہو ہم اسے اسی میں سے کچھ دے دیں گے، مگر ایسے شخص کا پھر آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اس لیے اپنی ترجیحات کو بدلیں، اپنی آخرت کی فکر کریں، خود کو ایک مخلص مسلمان بنانے کی فکر کریں تاکہ ہم سب بروز قیامت سرخرو ہو کر اپنے رب سے ملاقات کر سکیں انشاءاللہ۔ دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو میرے حق میں دعا کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔